अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, इस वक्त वतन अजीज़ की अगर हम बात करें तो बदतरीन सैलाबी सूरत हाल का हमारे मुल्क को सामना करना पड़ा है। मगर क्या हम बतौर कौम कभी संजीदगी से सोचेंगे कि सैलाब महज कुदरती आफत है? क्या ये कहकर हम अपनी जिम्मेदारी से बरी ज़िम्मा हो सकते हैं और क्या ये काफ़ी होगा? वज़ीर आज़म की अगर हम बात करें तो उन्होंने ज़रई और मौसमियाती इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया है, जो कि इस बात का सबूत है कि हालात ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं और नॉर्मल नहीं हैं। दरियाए चनाब, रावी, सतलुज के बिफरे रेलों ने जलालपुर वाला और मुजफ्फरगढ़ में बस्तियां उजाड़ डाली हैं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें बहा ले गए हैं। किसान जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, आज बेबसी से अपनी मेहनत का सरमाया पानी में डूबते देख रहे हैं। क्या ये सिर्फ किसानों का नुकसान है या ये पूरे पाकिस्तान के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर कारी ज़र्ब है? ताजिर अपनी दुकानें बचाने के लिए मिट्टी के बंद बांधने पर मजबूर हैं। सैलाब मुतासरीन कश्ती मालिकान के हाथों लुट रहे हैं और किसान बीज और खाद के लिए फरियाद करते नजर आ रहे हैं। पंजाब हुकूमत फ़ज़ाई मुआयने और ड्रोन सिस्टम का ऐलान तो करती है, मगर क्या ये मुतासरा ख़ानदानों की भूख मिटा पाएगा? सेनेटर शरी रहमान बजा कहती हैं कि फसल इंश्योरेंस पॉलिसी नागुज़ीर है, मगर सवाल ये है कि क्यों हर बार तबाही के बाद ही पॉलिसीज़ का जिक्र होता है? पहले क्यों इसका जिक्र नहीं हुआ? और पहले पॉलिसीज़ का जिक्र बहुत दफ़ा हुआ है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने की आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन हम आलमी मंजरनामे पर नज़र डालेंगे। क्या मशरिक़ वुस्ता एक नए और ख़तरनाक महाज की तरफ बढ़ रहा है? इसराइल का कतर पर जो फ़ज़ाई हमला हुआ है, ये ना सिर्फ खित्ते की बल्कि आलमी अमन के लिए एक संगीन सवालिया निशान बन गया है। हमास की क़यादत को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि खलीलुल अहया के बेटे और साथियों की शहादत और कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर बमबारी हुई। ये सब कुछ किसी जंग के रस्मी ऐलान के बगैर खुली जारहियत नहीं तो और आखिर क्या है? क्या ये हमला कतर को सालसी के किरदार से हटाने की एक मुनज़्ज़म साजिश नहीं लग रहा? नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि अगर कतर जैसे मुल्क पर बराह रास्त बमबारी हो सकती है तो कल को कौन महफूज है? क्या ये महज कतर पर हमला है या पूरे मशरिक़ वुस्ता के अमन पर? क्या आलमी ज़मीर अब भी खामोश रहेगा या आखिरकार ताकत के इस खेल को रोकने के लिए कोई अमली कदम उठाएगा? आज की डिस्कशन का आगाज़ कर लेते हैं। स्टूडियोज़ में नसीर वाग़ा साहब ने ज्वाइन किया है। नसीर वाग़ा साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में हम सैलाबी सूरत हाल पे बात करेंगे और आज के प्रोग्राम में हमने किसानों के हवाले से बात करनी है। टू बी स्पेसिफिक, हमारे किसानों को इस सैलाब के बाद कितना नुकसान हुआ है, कौन सी फसलें हैं जो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई हैं, और सर वज़ीर आज़म की जानिब से जो एमरजेंसी का ऐलान किया गया है, ज़रई एमरजेंसी उन्होंने नाफिज किया है, किसानों को कितना फ़ायदा होगा इससे? बहसीयत मुसलमान एक चीज़ पर हमारा यकीन कामिल होना चाहिए। अल्लाह ताला कहता है कि अगर मैंने दुनिया में बीमारी आती है तो यकीनी तौर पर उसका इलाज करने की इस्तात भी मैंने इंसान को दी है। आप देख लें, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो कोई रॉकेट साइंस है। बात यह है कि अगर सैलाब आया है तो यकीनी तौर पर अल्लाह ताला ने हमें वो तमाम वसाइल, अकल, शक्ल, हिम्मत दे रखी है कि हम उससे किसी भी तरीके से निपट सकें। अगर हम खुद ही उसके लिए तैयार नहीं हैं और अब इस वक्त हम एक क्लाइमेट और ज़री एमरजेंसी का ऐलान करने जा रहे हैं, सॉरी वी आर वेरी लेट, जिसे कहते हैं ना बहुत देर की मेहरबान आते आते, ये बहुत देर हो चुकी है। आप ये देखें कि इस वक्त पूरे पंजाब में चावल की फसल तो कम से कम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। आप इस वक्त होने वाले नुकसान का अंदाजा तो अपनी जगह पर लगा रहे होंगे। आप देखें आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या होंगे। यस, आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस मैं आपको बताता हूं। देखें वो फसलें, वो गांव, वो बस्तियां, वो इलाके जहां 2-2, 3-3 फुट वो रेत और वो मट्टी उन जमीनों के अंदर जमी हुई है, वो कब वहां से साफ होगी, कब दोबारा कल्टीवेशन होगी, कब किसान उसमें दोबारा कोई चीज बीज सकेगा और यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम हो सकेगा। हमें सोचना ये चाहिए कि आने वाले वक्त में, ये तो बहुत छोटी इमरजेंसी की बातें कर रहे हैं ना, दुआ करनी चाहिए कि फिर हमें कितना कुछ दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करना पड़ेगा
جو مجھے نظر آ رہا ہے ایز اے جرنلسٹ، میں نے اس کا آج بیٹھ کے پورا اندازہ لگایا ہے. پورے پنجاب میں میں نے دیکھا ہے بہت بڑے وسیع رقبہ جو ہے وہ زیر آب آ چکا ہے. فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، لوگوں کے جانور، اب آپ دودھ دیکھیں ملنا ناممکن ہو جائے گا. ان قریب آپ دیکھیں گے کہ کیا حالات ہوتے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ایسا نہ ہو. میں تو آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں، آنے والے وقت کے بارے آگاہ کر رہا ہوں. آگے صاحب ابھی سے سبزی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، پھل نایاب ہو گئے ہیں، اور قیمتوں کی تو پھر بات ہی آپ چھوڑ دینا کہ 500 روپے کلو ٹماٹر ہو گیا ہے. آپ کو میں ایک بات کا بات بتا رہا ہوں، اور سبزی میرا خیال ہے کہ خواب بن جائے گا لوگوں کا. آگے صاحب آپ نے جو شروع میں شعر کہا ہے کہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، پالیسیز کا اعلان تو ہوا ہے لیکن انفارچونیٹلی یہ پالیسیز بنانی چاہیے ان تباہ کاریوں سے پہلے، اور پھر ان پہ امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے. کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ ڈاکٹر زینب نعیم نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر زینب یہ بتائیں کہ موسمیاتی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج کے فصلوں کی پیداوار اور معیار پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اور اب سیلاب کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے، کیا ہم کلائمیٹ ریزیلینٹ ٹیکنالوجی اپنے کسانوں کو فراہم کر کے اس تباہی سے بچ سکتے ہیں؟ فصلوں پہ تو ہم لوگ شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں. 2022 کی ہیٹ ویو میں تو بہت ہی ایویڈنٹ ہو گیا تھا جب شروع میں ہیٹ ویو آئی تھی اس فلڈ سے پہلے، کہ ہماری آم کی اور یہ گندم کی فصل جو ہے، اس کے علاوہ کچھ مزید کیش کراپس جو ہیں یہ سڑنا شروع ہو گئے تھے، اور ایکسپورٹس ہماری ڈکلائن کر گئی تھی ہیٹ ویو کی وجہ سے. اس کے بعد اچانک سیلاب آ گیا، اور سیلاب کے بعد جو ہے وہ کھڑی فصل تباہ ہو گئی. پھر ہم نے 2023 اور 2024 میں دیکھا کہ کھڑی فصل جو ہے بہار کے سیزن میں بھی خراب ہو رہی تھی. اور وہ کیسے کہ وہاں پہ ہیل سٹارمز اتنے بڑے بڑے سائز کی آلہ باری شروع ہو جاتی تھی کہ پوری کھڑی فصل تباہ ہو جاتی تھی. پھر کبھی آپ کے یہ جو لوکسٹ اٹیک ہوتا ہے یا ٹڈی دل جو ہوتا ہے اس کا اٹیک ہو جاتا ہے فصلوں پہ. تو یہ سارے کا سارا یہ جو ان کیڑوں کی مائگریشن اور یہ موسموں کا تغیر، یہ سب آپ کے سب سے زیادہ افیکٹ کرتے ہیں ایگریکلچر سیکٹر کو. اور ایگریکلچر سیکٹر اگر ایک ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کہلایا جاتا ہے، تو آپ یہ سمجھے کہ اس ملک کی انڈسٹریز بھی ساری ایگریکلچر سیکٹر پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. تو وہاں پہ ایونچولی پریشر آ جاتا ہے. ابھی جو اس دفعہ کا سیلاب آیا، جیسے کہ مجھ سے پہلے بھی جو مہمان بات کر رہے تھے، آپ کی چاول کی 60% فصل تباہ ہو گئی ہے، 30% آپ کی کپاس تباہ ہوئی ہے، 35% گنے کی فصل تباہ ہوئی ہے. اور ابھی مزید تخمینہ لگایا جائے گا جب پانی ذرا نیچے اترے گا اور سمندر کی طرف جائے گا، پھر آپ کو زیادہ پتہ لگ گا کیا ہوا. اس کے علاوہ جو انڈیا کی طرف سے ڈیم سے پانی چھوڑا جا رہا ہے، اس ڈیم کے پانی میں ریت اتنی زیادہ ہے کہ پنجاب کی زرعی زمین تباہ ہو رہی ہے اس ریت سے. اور اوپر سے ہم لوگوں نے یہ چیز صرف اس سال کوئی نئی چیز نہیں ہوئی، یہ 2010-11 میں ہوئی، 2022 میں ہوئی، اور ہر آنے والے سال میں ہوتی ہے، اور ابھی بھی ہوئی ہے اور آگے بھی ہوگی. لیکن ہم لوگوں کی شارٹ ٹرم میجرز یا شارٹ سائٹڈنس کو آپ دیکھیں کہ ہم ابھی آ کے صرف زرعی جو ہے وہ ایمرجنسی کا ہم کہہ رہے ہیں، یا ہم بارش رین ایمرجنسی لگا دیتے ہیں یا زرعی ایمرجنسی لگا دیتے ہیں. ہمارے پاس کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہی نہیں ہے، سوشل پروٹیکشن پروگرام ہی نہیں ہے جو آپ کے کسان کو سپورٹ کر سکے. اس وقت سب سے زیادہ تباہ آپ کا کسان ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ کا سب سے بڑا سوشل پروٹیکشن کا پروگرام ہے، لیکن وہ کلائمیٹ شاکس کے ساتھ اس کو ریلیٹ ہی نہیں کیا گیا کہ کسان کو صرف ایمرجنسی کیش ٹرانسفر نہیں چاہیے ہوتی ہے، اس کو اپنے لائف اسٹاک کی فیڈ چاہیے ہوتی ہے، اس کو آگے ریزسٹنٹ سیڈ چاہیے ہوتے ہیں، اس کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، اس کی زمین کی مینٹیننس ہوتی ہے، اس کو فرٹیلائزر چاہیے ہوتا ہے کہ اپنی زمین میں مزید کاشت اب کیسے کرنی ہے، کیونکہ موسم تو چینج ہو رہے ہیں، موسم یہ مونسون کا سیزن پہلے آ رہا ہے. کون گائیڈ کرے گا؟ آپ کے پاس کوئی ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان ہی نہیں ہے، کوئی پیرامیٹرک انشورنس نہیں ہے، پھر آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ پلان نہیں ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو لے کر آئیں کہ کسان کو سپورٹ کیا جائے. ایگریکلچر کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، یہ موسٹ نیگلیکٹڈ سیکٹر ہے. تو پھر ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر زینب، یہ جو ابھی وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے موسمیاتی ایمرجنسی لگانے کا، آسان لفظوں میں بتائیے گا کہ یہ کیا ہوتی ہے موسمیاتی ایمرجنسی؟ دیکھیں، موسمیاتی ایمرجنسی جو ہے نا، لگانے کا ٹائم وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس کی سب سے بڑی مینیفیسٹیشن تھی مونسون کا ارلی آن سیٹ، یعنی جلدی داخل ہو گیا مونسون سیزن. اور کلاؤڈ بس جب پہلا ہوا تھا آپ کو تبھی لگا لینی چاہیے تھی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پورے ملک میں آپ کا پھر جو ہر اسٹیپ ہوتا ہے، ہر میجر ہوتا ہے، وہ کلائمیٹ
एक्शन के साथ अलाइन किया जाता है, क्लाइमेट आपकी डेवलपमेंट प्रायोरिटी बनाई जाती है और फौरी तौर पे वो मेजर्स लिए जाते हैं जिसकी वजह से डिजास्टर ऑन ग्राउंड बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। आपके पूरे मुल्क में पता होता है, चाहे साउथ में अगर सैलाब है तो नॉर्थ में पता होता है कि वहाँ पे ट्रेवल नहीं करना, और साउथ वालों को पता होता है नॉर्थ में नहीं ट्रेवल करना कि टूरिस्ट सीजन बेशक है लेकिन सैलाबी सूरत हाल है, हमें नहीं जाना। अवाम को उस हिसाब से जो है ये रोक दी जाती है, ये क्या कहते हैं फ्लड प्लेन पे कंस्ट्रक्शन, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हुआ और बहुत देर बाद ये इमरजेंसी लगाई गई है, जो बिल्कुल अभी देखते हैं कि इसके तहत क्या आगे काम होता है। वाक़ई साहब बताएं कि किसान मुतासिर हो गए, कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ किसान नहीं पूरा पाकिस्तान भुगतेगा, हम पूरी एज अ कौम इसको भुगतेंगे, हमारी मैशत को भी ये डिस्टर्ब करेगा, लेकिन अब आगे करना क्या है? क्या हम इससे सबक सीखेंगे? क्योंकि माजी से तो हमने कुछ सबक नहीं सीखा। क्या इस सूरत हाल के बाद आपको लगता है पॉलिसीज़ में कुछ तब्दीली आएगी? और जिस तरह से डॉक्टर ज़ैनब बहुत अच्छी बात कर रही थी, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही थी, गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट की बात कर रही थी, तो क्या संजीदगी से लिया जाएगा इससे? एक तो प्राइवेट सेक्टर को आगे नहीं, बहुत आगे आना पड़ेगा। ये जो बार बार बात हो रही है ना, अभी आपने जो डॉक्टर ज़ैनब से भी सवाल किया है कि ये ज़री एमरजेंसी और मौसमियाती एमरजेंसी क्या चीज़ है, देखिए इसका मतलब कहने का ये है कि वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि बाकी जो काम है उनको फ़िलहाल पसे पुश्त डालें और फौरी तौर पर आप सैलाब को के बारे में और मौसमियाती तब्दीली के बारे और ज़राअत और किसान के बारे प्रेफरेंस पे काम करें, बाकी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए पीछे डाल दें। ये है असल में उनका एमरजेंसी का ऐलान करने का मकसद। लेकिन मैं फिर कहूँगा इट्स टू लेट, बहुत देर हो गई। आप बताइए वो खेत कैसे साफ होंगे? वो मुमकिन नहीं है। अब इसके आपने पूछा है जी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। यकीनी तौर पर जब इस दफ़ा फसल नहीं उगेगी, अभी आपने खुद मिसाल दी है ना सब्जियों की, आप सोचें कि ये वो थोड़ा सा बैकअप था जो अभी चलता आ रहा है, और फिर वो थोड़े से इलाके जो सैलाब से मुतासर नहीं है वहाँ से कुछ चीज़ें लोगों को मिलती आ रही हैं। लेकिन जब ये ख़त्म हो जाएंगी या ये बहुत कम हो जाएंगी तो आपके लिए आलू ख़रीदना, पालक ख़रीदना, धनिया ख़रीदना, टमाटर ख़रीदना, कोई पालक, कोई चीज़ आपके दस्तरस से बाहर हो जाएगी, मजबूर होंगे, क्वांटिटी बहुत कम रह जाएगी, लोग कहाँ से खाएंगे? अच्छा, दूसरी जानब आपने प्रोटीन का ज़रिया चिकन है, वो आपने देखा शेड के शेड जो हैं वो पानी में बह गए हैं। इस वक्त जितना नुकसान अवाम का हो चुका है, और ख़ास तौर पर चूँकि हमारा टॉपिक है किसान का, किसान को सबसे ज़्यादा, अच्छा किसान का नुकसान जो है ना वो हकीकत में पूरे मुल्क का नुकसान है ना। किसान ही तो उगाता था, किसान ही तो सारी फसलें आती थी, चावल, गंदम, हर चीज़ जो भी आपकी थी, गन्ना उगाता था, कपास उगाता था, वो सब कुछ स्मैश हो गया, वो चीज़ें ख़त्म हो गई, सैलाब ने उनको बहा दिया। और इसके साथ साथ जो जानवर थे, मैंने जैसे अभी आपको पहले बताया, अभी आपको पता चलेगा दूध कहाँ से आता है। इतनी बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं इस वक्त लगी हुई जो दूध को प्रोसेस करती हैं, यकीनी तौर पर आता तो वो नेचुरल मिल्क से ही था ना। जब नेचुरल मिल्क नहीं होगा तो आप सोचें पैकेट का दूध कैसे मिलेगा, बच्चों को खाना कहाँ से मिलेगा। पाकिस्तान हकीकत में इस वक्त एक इंतहाई एक्सट्रीम इमरजेंसी की हालत में है, और मैं यकीनी तौर पर आपको कह रहा हूँ इंतहाई माजरत के साथ, हुकूमत के साथ मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, इट्स टू लेट। इन्होंने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया वक्त से पहले। ये जो क्लाइमेट इमरजेंसी है ना, ये वक्त से पहले होती है, गुजरने के बाद ये नहीं होती। दोनों मेहमान ही बात करें। डॉक्टर ज़ैनब, क्या आप समझती हैं कि पंजाब में जो ज़रूरी पॉलिसीज़ हैं वो क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंगली बनाई गई हैं? क्या कोई ज़रूरी पॉलिसीज़ हैं भी हमारे मुल्क में, या सिर्फ बातें ही होती हैं इस तरह की? देखिए, एग्रीकल्चर पे हमारे मुल्क में उस तरह से फोकस कभी भी नहीं रहा जिस तरह से होना चाहिए। जैसे मैं बात कर रही थी कि हमारी ये जो है रीढ़ की हड्डी है पंजाब में, पंजाब रिजिलियंट एंड इंक्लूसिव एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जो है वो एक शुरू हुआ था। इसके अलावा ये सोलराइजेशन और ये ट्यूबवेल्स के फार्मर्स को देने के लिए छोटे मोटे जो है इनिशिएटिव हम शुरू करते हैं, अडेप्टेशन वाले और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है
कि आपके मुल्क में देखें दो तरह के एक्सट्रीम्स हैं। एक, जब आपके मुल्क में इतना पानी होता है यानी सैलाबी सूरत हाल और आपसे कंट्रोल नहीं होता। दूसरा, जब पानी नहीं होता यानी ड्राउट सीजन होता है, ड्राई स्पेल होता है, तब भी आपकी फसलें तबाह हो रही होती हैं। तो किसान को क्या चाहिए? किसान को एक लॉन्ग टर्म आपकी सोशल प्रोटेक्शन का प्रोग्राम चाहिए जो उसको सपोर्ट करे। उसमें देखें, और इसके अलावा आपका माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बिठाएं, उनके साथ बैठ के एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाएं ताकि किसान की रेजिलियंस अगर खत्म हो गई तो आपकी इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी। ये बहुत ज्यादा इस वक्त ना, आपको अगर इमरजेंसी लगाई है, मुझे उम्मीद है कि इन चीजों पर बातें होंगी कि आप उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। इरिगेशन प्रैक्टिसेस है, देखें आपका इरिगेशन, स्पेट इरिगेशन भी है जो हिल टॉरेंस रोड कोई के जरिए होता है, उस पर कोई फोकस ही नहीं है, हमारी कोई पॉलिसी। और डॉक्टर साहब, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा काबिल लोग इन इदारों में बैठे होंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब पॉलिसी मेकिंग हो रही होती है तो किसानों को भी उसमें शामिल होना चाहिए, किसानों की भी किसी ना किसी को नुमाइंदगी करनी चाहिए वहाँ पे? देखें, बिल्कुल ये तो होती ही बॉटम अप अप्रोच के साथ। मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि आपकी पॉलिसी बेकार है उस वक्त तक जब तक आप साइंस को पॉलिसी के साथ कनेक्ट नहीं करते और आप अपनी कम्युनिटीज को शामिल नहीं करते। बॉटम अप अप्रोच होती है, किसान का मसला जब तक किसान खुद बैठ के नहीं उसमें हिस्सा बनेंगे उनके लिए कोई पॉलिसी का फायदा नहीं है। तो ये बहुत जरूरी चीज है। और इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि जैसे कि सूबाई सब्जेक्ट आ जाते, क्लाइमेट है, एनवायरमेंट है, आपको ये भी देखना है कि सूबों को किस तरह से ऑन बोर्ड लेना है, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, इन्फोर्समेंट कैसे करवानी है, ये सारी चीजें होनी चाहिए ताकि आप पूरे होलिस्टिक अप्रोच के साथ चलें, ना कि शॉर्ट टर्म मयज लें जो हमेशा नुकसान देते हैं। डॉक्टर ज़ैनब, क्या ये इतना ही मुश्किल है कि हम अभी तक ये नहीं कर सके और हम माजी से कोई सबक नहीं सीख सके? देखिए, मेरे ख्याल से ये प्रायोरिटी की बात होती है कि हम लोग अपनी डेवलपमेंट या विजन प्लानिंग में एग्रीकल्चर को किधर रखते हैं और किधर उसको करते हैं। एग्रीकल्चर सिर्फ पंजाब का नहीं है, एग्रीकल्चर आपके पूरे मुल्क में प्रैक्टिस किया जाता है। हाँ, पंजाब फूड बास्केट जरूर है, लेकिन आपका बाकी मुल्क भी डिपेंडेंट है। तो हर सूबे की जो वल्नरेबिलिटी है एग्रीकल्चर की वो अलग तरीके से है। हर सूबे में आपने बहुत अच्छी बात की कि ये हमारी प्रायोरिटी में शामिल नहीं है। वागा साहब, कितना बड़ा डायलेमा है, कितने अफसोस की बात है कि हम जो कि हमारी मशहद की रीढ़ की हड्डी है, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी में ये सब चीज़ें शामिल नहीं है। अच्छा, अब शहरी रहमान साहिबा बात करी हैं फसल इंश्योरेंस के हवाले से कि ये नागुज़ीर हो चुकी है। बड़े अरसे से हम सुनते आए हैं, कितनी नागुज़ीर है ये और क्या ये ख्वाब कभी हकीकत का रूप धारेगा? अच्छा, मुझे ये बताएं, शीरीन साहबा ये तो कह रही हैं अगर फसल हो ही ना तो आप मुझे ये बताएं वो तो सिर्फ किसान का नुकसान पूरा हो जाएगा ना, तो इंश्योरेंस करने से क्या आपको चावल, आटा, दाना सारा कुछ मिल जाएगा इंश्योरेंस करने से? हरगिज़ नहीं। असल बात यह है, हमें इस बात पे सोचना चाहिए कि हमारी कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, देखे ना, कभी तो हम शॉर्टेज ऑफ वाटर में मरे हुए होते हैं कि पानी नहीं है। एक्सट्रीम सिचुएशन में जवेरिया हम चले जाते हैं। अल्लाह ताला को अब हम ये तो कह नहीं सकते कि जनाब हम किसी स्विच के ज़रिए अब बारिश रोक लें और अब कर लें, अब हमें पानी की ज़रूरत है। सिस्टम दुनिया में ये है कि आप वाटर रिजर्वायर्स और अपने डैम बनाते हैं, ज़रूरत के वक्त अपना पानी वहाँ से निकाल के अपनी फसलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अकल से काम लेंगे तो काम चलेगा ना। हमने पानी स्टोर करना सीखा ही नहीं। एक दो हमारे बड़े डैम्स हैं, वो पाकिस्तान की ज़रूरत पूरी नहीं करते। पानी ज़्यादा आ जाता है तो फ्लड आ जाता है, अगर ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है तो वो खाली हो जाता है। मतलब देखिए, 1947 से हमारी जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी है उसको कंप्लीटली रिवाइव करने की जरूरत है। हमारी पॉलिसी है ही कोई ना, कोई मुझे दिखाए ना कि हमने कब एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई है, किस किसान को बिठाया है साथ। वो जो किसान एसोसिएशन वाले दिन रात रो रहे हैं, कभी वो सड़कों पे मुजाहरे करते हैं, वो कहते हैं हुकूमत हमारे हालात तो देखे ना, आपको खाद टाइम पे मिलती है, हर चीज ब्लैक में है, बीज आपको ब्लैक में मिल रहा है, दवाइयां आपको ब्लैक में मिल रही हैं। तो आपने तो किसान को पहले ही नहीं पूछा था। अब वो बेचारा वैसे ही मर गया जब पानी ज्यादा आ गया। जब तक हम पानी कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक हम डैम और रिजर्वायर्स इस तरह नहीं बनाएंगे कि जब हमें चाहिए हम उसको खोल दें, उसके स्पेल खोल के हम पानी लें, और जब हमारा दिल चाहे हम उस पानी को स्टोर कर लें। पाकिस्तान का ये वाहिद हाल। डॉक्टर ज़ैनब, फिर ये जो इतना ज्यादा नुकसान हम इस साल देख रहे हैं, इसे हम कुदरती आफत के तौर पे लें या फिर ये हमारे अपने ही कर्मों का फल है जो हमारे सामने आ रहा है, हमारी अपनी वो कुछ लूप होल से, हमारे अपने ही सिस्टम में, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है हमें?
देखें, ये क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज अब कोई कुदरती आफत नहीं है। क्लाइमेट चेंज टोटली अब ह्यूमन लेड फैक्टर की वजह से हो रहा है। 18वीं सदी के बाद ये टोटल ह्यूमन फैक्टर की वजह से होता है, किसी कुदरती आफत को आप नहीं कह सकते। हाँ, जो डिजास्टर ऑन ग्राउंड बढ़ता है वो हमारी कोताहियों की वजह से बढ़ता है। जैसे कि अभी भी जो ऑन ग्राउंड डिजास्टर बढ़ा है उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है फ्लड प्लेन इंक्रोचमेंट, जंगलात का खात्मा। और देखें, लैंड यूज प्लानिंग आपकी नहीं है, यानी एग्रीकल्चर लैंड को आप हाउसिंग सोसाइटीज में कन्वर्ट कर रहे हैं और कोई प्लान ऑफ एक्शन है ही नहीं उस चीज को रोकने के लिए। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपका ये सेक्टर इसलिए भी तबाह हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये कुदरती आफत से ज्यादा ह्यूमन फैक्टर और क्लाइमेट चेंज ड्रिवन ये डिजास्टर हुआ है। ठीक है, और आप किस तरह से देखती हैं, आप करना क्या है हमारी गवर्नमेंट को, या ये जो हमारे ज़रूरी पॉलिसीज़ बनाने वाले हैं, ये पॉलिसी मेकर्स हैं, कौन कौन से इक़दामात ऐसे हैं जो उठाने नागुज़ीर हो गए हैं, और अगर हमने नहीं उठाए तो पूरा मुल्क जो है वो आने वाले दिनों में मज़ीद नुकसान का सामना करेगा? देखिए, मैंने जैसे पहले बात की क्लाइमेट अडेप्टिव सोशल प्रोटेक्शन, ताकि आपके किसान और वल्नरेबल कम्युनिटीज को सपोर्ट किया जा सके लॉन्ग टर्म में। दूसरी बात ये कि आपको अपनी ये जो क्या कहते हैं फ्लड प्लेन इंक्रोचमेंट है इसको कंट्रोल करना, और लोकली लेड अडेप्टेशन प्लानिंग यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्लान शुरू करें। हर डिस्ट्रिक्ट की वल्नरेबिलिटी अलग होती है। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को इंक्लूड करें, पैरामेट्रिक इंश्योरेंस लेकर आए, रिस्क इन्फॉर्म डेवलपमेंट करें, अपने इन्वेस्टर को गारंटी दें और बताएं, प्रायोरिटाइज करें कि अगर हम अडेप्टेशन कहते हैं कि हमें मुल्क में करनी है तो किस सेक्टर में अडेप्टेशन करनी है, वाटर लेड करनी है, एग्रीकल्चर करनी है। सूबों की नीड असेसमेंट करें, देखें क्या हमारे डिपार्टमेंट की कैपेसिटीज हैं, क्या वो अंडरस्टैंड करते हैं क्लाइमेट चेंज। अगर नहीं करते तो कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम करें। बहुत कुछ हो सकता है, मल्टीपल ये वो होता है, पैकेज होता है। आपको इस पे साइंटिस्ट को एंगेज करना होता है, साइंस को पॉलिसी से कनेक्ट करें, एक्शन प्लान बनाए, इन्फोर्समेंट और सजाएं। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि हम इस इशू को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। डॉक्टर ज़ैनब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से आएंगे तो हम आलमी मंजरनामे पे क्या हो रहा है, क्या हैरान कुन वाक़यात हो रहे हैं, उनको डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आलमी मंजरनामे पर इस वक्त जो हो रहा है वो बड़ा सरप्राइजिंग है, बड़ा हैरान कुन है। एक मुल्क जो कि बिल्कुल बावला हुआ फिरता है और अरब ममालिक उसके निशाने पर हैं। एक माह में 6 अरब ममालिक पर हमला किया जाता है। मैं इसराइल की बात कर रही हूँ। अब रिसेंटली जो कतर पर इसराइल ने हमला किया है, इस पर बात करने के लिए एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इसके साथ साथ डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, वो भी डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। वागा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद चिश्ती साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, इसराइल ने कतर पर हमला किया है, क्या ट्रंप की पुष्ट पनाही के बगैर ये हो सकता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, ट्रंप की मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है जैसे किसी बंदे को पकड़ा हो एक बहुत ताकतवर बंदे जोर से, और दूसरे को वो कह रहा हो कि इसको मारो, और फिर जब मार पड़ रही हो वो रोए तो उसको कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुम्हारी तकलीफ का एहसास है। और जो मार रहा हो उसको कहे कि वो तुम भी वैसे ठीक कर रहे हो, मार तो तुम भी ठीक रहे हो, तुम्हारी भी जस्टिफिकेशन है। सही। तो दोनों तरफ से प्ले हो रहा है, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर वो नहीं हो रहा। इराक का आपने देखी, कतर का आपने देख लिया कि जो उसके पास वेपन्स हैं वो वन ऑफ द बेस्ट वेपन्स हैं इस वक्त दुनिया में। अगर फॉर्मर पायलट कहा जाए तो उनके पास रफेल हैं 36, जितने हिंदुस्तान के पास है उतने ही रफेल उसके पास है। यूरो फाइटर हैं जो दुनिया का एक और यूरोप का वन ऑफ द लीडिंग एयरक्राफ्ट 24 है। मिराज 2000 उनके पास कोई दर्जन से ज्यादा है। तो उनके पास F-15 क्यूए हैं। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि वन ऑफ द लीडिंग कोई 250 के करीब उनका जहाज है। अब देखिए, लेकिन इन जहाजों की क्या एम्प्लॉयमेंट है या क्या इनकी डिफेंस में कंट्रीब्यूशन है। दूसरी तरफ उनको कहा जा रहा है कि आप रिस्ट्रेन करें, आपको मार पड़ रही है लेकिन आपने कुछ कहना नहीं है। मुझे पता है पाकिस्तान और इंडिया के सिनेरियो से अगर मैं कनेक्ट करने की इजाजत दें तो फिर आपके व्यूअर्स ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि इधर रात के तकरीबन 12:30 बजे हिंदुस्तान के 85 जहाज आते हैं हमला करने। पाक फिजाइया के रिजॉल्व ये है कि अगर आपके वेपन आए या जहाज आए, पनिशमेंट एक जैसी अल्हम्दुलिल्लाह देंगे। और दीदी पाक फिजाइया ने जो रिस्पॉन्ड किया था वो कोई 3-4 मिनट के अंदर हमारे 42 जहाज हवा में थे। सही। हमने तो कोई रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस को कॉल नहीं किया था कि आप इसको कंडेम करें। हमने तो नहीं किया था कि हम प्रोपोर्शनेट और बर वक्त आने पर आपको रेसिप्रोकेट करेंगे, क्योंकि दुनिया इस वक्त ये लैंग्वेज नहीं समझती। यूनाइटेड नेशन पिछले 78 सालों में रह गया है सिर्फ एक पास करने के लिए रेजोल्यूशन, कंडेम करने के लिए। कतर में पहला नहीं है, यमन में भी हुआ, सीरिया में भी हुआ, लेबनान में भी हुआ, बहुत सारे मुल्कों में हुआ, ईरान पर हुआ,
لیکن کنڈیم اور تعزیت اور افسوس کر لینے کے بعد اس کے علاوہ دنیا آج کل کچھ نہیں کرتی. آپ نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا ہوتا ہے, انحصار کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کو سب سے بڑا ایئر بیس آپ دیکھیں ملٹری کا اس پورے خطے میں, وہ قطر میں ہے. جی بالکل. اور قطر یہ ملک ہے, ایک ڈفرینٹ بات میں آپ کو بتاتے چلوں کہ دیکھیے 4 اسٹیک ہولڈر ہیں اس پورے کانفلکٹ کے اندر, اسرائیل, قطر, حماس اور امریکہ. بالکل. اب آپ ایک چیز دیکھیے کہ جو قطر کہہ رہا ہے وہ کہ مجھے مار پڑ رہی ہے, جو حماس ہے وہ کہہ رہا ہے جی میری کلنگ ہو رہی ہے, امریکہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی روز چیخ رہے ہو تم, اور ایک ملک ایسا ہے جس کو انچیلنجڈ ہے, جس کو نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کوئی کر پا رہا ہے, اور وہ ہے اسرائیل. جی. تو یہ کس طرح کی نیگوسیشن ہے؟ اور قطر کا ٹریڈیشنلی لاسٹ پوائنٹ اس میں میرا یہ ہے کہ قطر کا بہت ٹریڈیشنلی اچھا ریکارڈ ہے طالبان کے ساتھ نیگوسیشن, بہت سارے نیگوسیشن جہاں پہ بھی ہوئی ہیں دنیا میں قطر نے بڑا فیسیلیٹیشن کیا ہے. جب آپ نیگوشیٹ کرنے والے ملک کو ہی ٹارگٹ کر دیتے ہیں تو پھر نیگوشیشن کے اسٹیک ہولڈر کو تو چھوڑے, پھر دنیا میں کون بیچ میں پڑے گا. جی بالکل. ایسے ہی ہم شامل کر لیتے ہیں ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ کو بھی گفتگو میں. ڈاکٹر ماریہ, قطر کی اگر ہم بات کریں تو قطر ایک ایسا ملک ہے کہ امریکہ کا اہم اتحادی ہے, اور امریکہ کی جو اہم ملٹری بیسز ہیں وہ قطر میں موجود ہیں. ایران حملہ کرتا ہے قطر پہ تو فوری طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے فوری طور پہ ہوا میں ڈیٹیکٹ کر لیا تھا اور یہ حملے کو ہم نے روکا بھی ہے. تو اب ایسا کیا ہوا کہ جب اسرائیل نے حملہ کیا تو کچھ بھی نہ ہو سکا؟ کیا وجوہات اس کے پیچھے ہو سکتی ہیں؟ اور قطر جو ہے وہ کہہ تو رہا ہے, کنڈیم بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم جواب دینے کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جواب قطر کی طرف سے دیا جائے گا, اور کتنا ضروری ہے جواب دیا جانا اسرائیل کو؟ دیکھیں, جواب دینا تو بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ جواب نہیں دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مشرق وسطیٰ میں ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیتے ہیں کہ اسرائیل کو جہاں موقع ملے گا, جس طرح موقع ملے گا, جس آبادی پہ موقع ملے گا, وہ اپنے میزائل کے ذریعے کسی بھی بنیاد کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے. صحیح. دیکھیں, کسی بھی شخص کا کسی کے ملک میں ہونا اس بات کا جواز نہیں بنتا کہ آپ اس کے اوپر جو ہے حملہ کر دیں, کیونکہ اگر آپ حملہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی تمام جو ڈپلومیٹک کنیکشنز ہیں, تمام جو ڈپلومیٹک آپ کے جو ٹرسٹ ہے وہ آپ اس ملک میں نہیں رکھتے ہیں. آپ اس ریاست کو بطور ایک ریاست فنکشن نہیں ہونے دے رہے ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ریاست اس جگہ پہ موجود نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر ان لوگوں کو کسی طرح کنٹرول کر سکے. دوسری بات یہ کہ ڈپلومیٹک چینلز ہیں, باقی چینلز ہیں. اگر ایسی صورتحال ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے مطابق کرمنلز ہیں, جو دنیا کے مطابق مختلف ممالک کے اندر مختلف کارروائیاں کر کے آئے ہوئے ہیں. کچھ لوگ سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے ہمارے پاس فتنۃ ہندوستان کے بہت سارے لوگ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جس کا مطلب یہ کہ اگر آپ اس کلچرنس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ اسی بنیاد پہ اپنی نیشنل سیکیورٹی اسیسمنٹ کی بنیاد کے اوپر, اور اگر آپ میزائل رکھتے ہیں یا سخت رکھتے ہیں تو آپ حملہ کر دیں گے. دیکھیں, اگر یہ کام آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رول بیسڈ آرڈر ہے, جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کو گورن کر رہا تھا 1990 کی دہائی کے بعد, اس کا ٹوٹل کولیپس ہے. اور اگر یہ سبق ہے امریکہ کی طرف سے کہ اگر آپ امریکہ کے اتحادی ہیں تو امریکہ ایک طرف آپ کو ساتھ اپنی سب سے بڑی بیس رکھے گا اور دوسری طرف آپ پہ حملہ کروائے گا, یا حملے کی موجودگی کا اعتراف کرے گا اور بتائے گا کہ کچھ گھنٹے پہلے ہم نے آپ کو بتا دیا. کچھ گھنٹے پہلے اگر آپ نے بتا دیا تو وہ جو امریکن بیس تھی وہاں وہ کیا کرے تھی. ڈاکٹر ماریہ, ٹائمنگ کو بھی آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ نیتن یاہو کی طرف سے آرڈر آتا ہے کہ خالی کر دیں غزہ کو, دوسری طرف سے ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ حماس جو ہے وہ ہتھیار ڈال دے. اسی سلسلے میں مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں قطر میں, اور اسی دوران یہ اٹیک ہو جاتا ہے. تو ٹائمنگ کو کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, ٹائمنگ تو اس سے زیادہ بری نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نیگوسیشن پروسیس کو فیل کرنا ہے. اگر آپ نے نیگوسیشن پروسیس کو فیل کرنا ہے تو آپ کریں فیل, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ حملہ کر دیں. اور اگر آپ حملہ کر دیں گے تو جیسے کیا کہتے ہیں چشتی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کی آپ اسیسمنٹ کیسے کریں گے, کون سا ملک دنیا کے اندر کسی بھی کانفلکٹ ایریا کے اندر کچھ کر سکے گا. کیونکہ یہ ایک میکنزم اس بات کا نہیں ہے کہ آج آپ اس کو سیو کر رہے ہیں. کل مسئلہ یہ ہے کہ کل آپ کے پاس اور بھی بہت سارے پرابلمز ہوں گے, اور یہ سارے پرابلمز جو ہیں کسی نہ کسی چیز کو وہ چاہیں گے, کوئی نہ کوئی ایک سپورٹ میکنزم چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا میسج آ گیا, آپ کا ویو ہم نے دیکھ لیا. واقعہ صاحب, قطر جیسا ملک اگر براہ راست اسرائیل کا نشانہ بن سکتا ہے تو خطے میں پھر کون محفوظ ہے؟ اب آپ نے مجھے نا 2 منٹ ٹائم دینا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا اتحادی بھائی
امریکہ ان کو اپنا اتحادی نہیں سمجھتا، یہ امریکہ کو اپنا اتحادی سمجھتے ہیں، اس کو ان کے اتحاد کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ 1.2 ٹریلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کا معاہدہ کیا جب ٹرمپ صاحب تشریف لائے تھے قطر۔ چاپلوسی کی انتہا دیکھیں، $400 ملین کا بوئنگ 747-8 طیارہ جو قطر نے جس کا نام ایئر فورس 1 رکھا گیا، یہ وہ طیارہ ہے جو امریکہ کا صدر استعمال کرتا ہے۔ آپ انتہا دیکھیں، اس طیارے کے اندر کتنا سونا لگایا گیا، یعنی جو چاپلوسی کی آخری حدیں ہیں نا وہ بھی یہ لوگ کراس لیکن کام نہیں آیا، کچھ کام نہیں آیا نا کچھ بھی۔ اچھا، اب اس سے بھی خوفناک صورتحال آپ اسلامی ملکوں کی، اب میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں نا، آپ کا کیا خیال ہے یہ جو جہاز آئے ہیں یہ کیا جادو سے آ گئے؟ 4 ممالک کی ایئر سپیس سے آئے ہیں، سن لیں، جارڈن، سیریا، عراق اور سب سے بڑا اسلامی آپ کا ملک سعودی عرب سے گزر کے ان کی ایئر سپیس کی اجازت ان کو کس نے دی تھی؟ دس واز اے پری پلانڈ اٹیک۔ میں آپ کو یقین اور ثبوت کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی طیارہ جب کسی ایئر سپیس سے گزرتا ہے اس کو پہلے وہاں کنٹرول ٹاور کو بتانا پڑتا ہے کہ ہمارے طیارے اتنے آ رہے ہیں اور ان کا روٹ یہ ہے، انہوں نے اس ٹائم پہ گزرنا ہے تاکہ کسی اور طیارے کے ساتھ وہ ٹکرا نہ جائیں۔ یہ سب کچھ تو پتا تھا بھئی، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی یہ جو کچھ اسرائیل نے کیا ہے، لیکن ہمارے اپنے اسلامی ممالک جو ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے اور انہوں نے قطر پہ حملہ کرنے کی اجازت دی۔ شکوا ہم غیروں سے کر رہے ہیں، ہم ٹرمپ کی بات کر رہے ہیں، OIC کہاں ہے، اقوام متحدہ کہاں ہے، مہذب دنیا کہاں ہے، کسی کو کچھ مت سارے خواب خرگوش کے نیند کے مزے ہیں اور اسی غفلت کا شکار ہیں کہ یہ جو نشانہ بنایا گیا ہے یہ دوسرے ملک کو بنایا گیا ہے، ہم محفوظ ہیں، لیکن ابھی بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی وقت ہم بھی نشانہ بن سکتے ہیں کیونکہ اسرائیل اس وقت بالکل باولا اور پاگل ہوا پھرتا ہے۔ ناظرین، ہمیں بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے اور پینل بھی میرے ساتھ موجود رہے گا۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اسرائیل نے جو قطر پر حملہ کیا ہے، امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ قطر کو پہلے پیشگی اطلاع دی گئی تھی، لیکن قطر ڈینائی کر رہا ہے، تردید کر رہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ خالد چشتی صاحب، قطر پہ جو حملہ ہوا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ پورے مشرق وسطیٰ کے امن پر حملہ ہوا ہے؟ ابھی بھی اگر عالمی طاقتیں خاموش رہیں گی، خاص طور پہ میں بات کر رہی ہوں مسلم ممالک کی، عرب ممالک کی، اگر اب بھی خاموشی اختیار کی گئی تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ جویریہ، ایک ضرور بات ہم سب کو نوٹ کرنی چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ کا میڈیا اٹھائیں، ویسٹرن میڈیا اور امریکن میڈیا میں کل سے دیکھ رہا ہوں اور موسٹلی پاکستانی میڈیا میں بحث کیا ہو رہی ہے کہ اطلاع دی یا نہیں دی، اور اگر دی تو کم کیوں دی۔ آپ نوٹ کریں جو ایکچوئل ایگریشن ہے اس پر اتنا فوکس نہیں ہو رہا، صحیح، کیونکہ اسرائیل نے اور امریکہ نے باقی سب چیزیں نیو نارمل کر دی ہیں۔ اس کا مطلب ہے حملہ ہو سکتا ہے، وہ اتنا برا اور یہ خطرناک نہیں ہے۔ اگر کوئی خطرناک ہے تو دیکھیں کم اطلاع دی گئی ہے یا ٹائم تھوڑا تھا، اور پھر ہمارے پریزیڈنٹ کہتے ہیں مجھے پسند بھی نہیں آیا، مجھے پلیزنٹ بھی نہیں، مجھے لگا یہ ساری چیزیں۔ دیٹ مینس کہ دوسرے ملک جب کمزوری دکھاتے ہیں تو دنیا اس کو نیو نارمل بنا دیتی ہے۔ آپ کے ویورز کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے اگر مجھے اجازت دیں تو پاکستان انڈیا کا میں کانفلکٹ بتاتا ہوں۔ 6 اور 7 کی درمیانی رات 85 کے قریب جہاز حملہ آور ہوتے ہیں۔ پاک فضائیہ کہتی ہے کہ اگر آپ ویپن ہمارے اندر لانچ کریں گے یا جہاز بھیجیں گے، پنشمنٹ یا ریٹیلیشن ہماری اسی طریقے سے ہوگی۔ ہم نے کوئی یونائٹڈ نیشنز کو نہیں بلایا تھا، 3 منٹ کے اندر ہمارے 42 جہاز ہوا میں تھے اور آدھے گھنٹے کے اندر ان کے 7 جہاز واپس لینڈ نہیں کر پائے۔ تو یہ ہوتی ہے پروہیبٹیو پرائز۔ آپ نے دشمن پر جو انیشیٹو کرتا ہے، اگریشن کرتا ہے، اس کو آپ نے چشتی صاحب، اور یہی پھر وجہ تھی کہ بھارت کو بھی منہ توڑ جواب ملا اور فوراً امریکہ بھی کود پڑا۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا، کیونکہ پاکستان نے نیو نارمل نہیں بننے دیا۔ اگر آپ ایکسپٹ کر لیتے اور یونائٹڈ نیشن کے پاس چلے جاتے کہ ہمارے پاس حملہ ہوا ہے، تو پھر وہ پرماننٹ ایک فیچر بن جانا تھا کہ ہندوستان کی جب مرضی آئے گی، جس کو وہ سمجھے گا وہ ٹیررسٹ ہے، اس کو وہ ناک آؤٹ کرنے کے لیے جسٹیفائڈ سمجھے گا۔ ہم نے یہی پرائس امپوز کی جس کو میں پروہیبٹیو پرائس کہہ رہا ہوں کہ اتنی زیادہ ہندوستان سے پرائس مانگی
तो उनको अमेरिका के पास जाना पड़ा कि सीज फायर कर लें। अब आप अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि ये पहला मुल्क नहीं है, कतर तो नेगोशिएट करवा रहा था, इससे पहले वो मुल्क एग्रेशन का निशाना बनते रहे, लेबनान है, सीरिया है, यमन है, क्योंकि जी वो भी इन्वॉल्व थे, लेकिन ये मुल्क तो आपको फैसिलिटेट कर रहा है, आप उस मुल्क को भी टारगेट करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा बदकिस्मती है पीस के लिए और अमन के लिए कतर में। डॉक्टर मारिया, क्या मैसेज दिया है कतर को इसराइल ने, जो मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है? सालसी की कोशिशें कतर की तरफ से की जा रही हैं, आपको लगता है कि ये कोशिशें जारी रखेंगी? कतर ने फिलहाल तो कहा है कि हम ये किरदार अपना जारी रखेंगे, लेकिन मैसेज क्या दिया इसराइल ने? देखिए, इसमें अब 2 पॉइंट्स निकलते हैं। या तो कतर भी इसके अंदर जो है कंप्लेसेंटली एक्सेप्टेबल था, तो उसने उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आप हमारी सरजमीन के ऊपर आप ये हमला कर लें, सही। या जो है कतर के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है और उसको अंडू करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि इस वक्त उनको कुछ चीज़ों के बारे में बहुत क्लियरली सोचना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या मुस्तकबिल में उनके पास ये सूरत हाल मौजूद है जिसके तहत वो अपना एक मौसर दफा कर सकें? क्या उनके पास ऐसे अलायंसेस मौजूद हैं जो सचमुच एक रियल और क्लियर और प्रेजेंट डेंजर के दौरान उनके लिए कुछ कर सकें? देखिए, इस वक्त तो ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही हैं। इस वक्त जो चीज नजर आ रही है कि मिडिल ईस्ट विदाउट डिफेंस है, कि अगर मिडिल ईस्ट के साथ कुछ भी होता है तो मिडिल ईस्ट के पास इस वक्त कोई चीज नहीं है जिसके तहत वो अपना मौसर दिफा कर सकेंगे। तो ये मैसेज सिर्फ कतर के लिए नहीं है, मैसेज तमाम मशरक़ वस्ता के लिए कि जिन ममालिक को वो अपना दोस्त समझते रहे हैं, अपना दफाई एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि पार्टनर समझते रहे हैं, वही पार्टनर जो है दरअसल उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो डॉक्टर मारिया, अब करना क्या चाहिए? अक़वाम मुत्तहिदा वैसे तो कोई किरदार हमने उसका नहीं देखा, लेकिन फिर भी हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, OIC स्पेशली अगर हम बात करें, हमें क्या करने की ज़रूरत है? जिस तरह से चिश्ती साहब ने बात की, न्यू नॉर्मल तो हमने बना दिया है, लेकिन फिर भी क्या ऐसे इकदाम कि यहीं पर कंट्रोल हो जाए? देखें, उसके लिए इनको कोई सचमुच कुछ फैसले करने होंगे। अभी तक तो ये इक्तिसादी पाबंदी तक नहीं लगा सके हैं इजराइल के ऊपर जो सचमुच मौसर हो, या अमेरिका के साथ जो है निगोशिएट कर चुके हैं। अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को अपील कर रहे हैं और उसके लिए वो अमेरिका को पैसे दे रहे हैं, उसके लिए वो जो भी वहाँ मौजूद है उसको पैसे दे रहे हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि अब अपने मुल्क के ऊपर इतनी बड़ी बेइज्जती बर्दाश्त कर रहे हैं। किसी भी मुल्क के ऊपर इस किस्म का हमला, चाहे आपका दोस्त करे या आपका दुश्मन करे, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा जो है एक एम्बैरेसमेंट होती जी नहीं, वो आपकी जो साख है बतौर एक सेफ रियासत, बतौर एक ताकतवर रियासत, एक डेवलप्ड रियासत, वो खत्म कर देती है। यानी इसका मतलब ये है कि आप इस काबिल ही नहीं है कि आपको पता हो कि आपके पास जो लोग मौजूद हैं वो क्या सचमुच ऐसे हैं जिनको बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर आप उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। और अगर कोई शहरी आपके मुल्क में आया हुआ है जिसका ताल्लुक आपके मुल्क से नहीं है, उसके खिलाफ इस किस्म की अस्करी कार्रवाई की जा सकती है। तो हमें लगता है कि जो कुछ फाटा में होता रहा वो तो कुछ नहीं था। देखिए, फाटा में तो हमारे पास गवर्नेंस इश्यूज थे, हमारे पास चैलेंजेस थे स्टेट क्रेडिट के और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। जब कतर जो है ये तो एक डेवलप्ड सिटी स्टेट है, बिल्कुल ऐसा ही है। समझते रहे हैं कि जी बहुत आगे, बहुत तरक्की याफ्ता, और मशरक़ वस्ता के अंदर सारा वक्त ये कहा जाता है कि जी मशरक़ वस्ता बहुत आगे है, पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पे पीछे था, बाकी ममालिक पीछे हैं। तो अगर सबसे आगे इक़्तिसादी तौर पे जो मुल्क हैं उनका फैसला जो है कोई भी तीसरी रियासत अपनी कौमी सलामती की मफादात के तहत एक अस्करी कुव्वत के जरिए करेगी, और इतनी शर्मिंदगी। देखिए, ये सिर्फ एक अटैक नहीं है, ये कोलैप्स ऑफ द कतरी स्टेट है, कोलैप्स ऑफ द मिडिल ईस्ट ऑर्डर है। और बहुत से सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। वाक़ई साहब, मजम्मत की जा रही है जो इसराइली हम हुआ है गज़ा पे भी, अभी तक हम देखते हैं कि मजम्मती बयानात ही चल रहे होते हैं। अभी भी मजम्मत की गई है, क्या मजम्मत काफ़ी होगी? अमली इक़दामात हम कब देखेंगे? क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी? मजम्मत से तो होना कुछ नहीं। एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि मुस्लिम दुनिया में अगर कोई दिफाई तौर पर बहुत मजबूत मुल्क है ना, तो वो अल्लाह के करम से पाकिस्तान है। और दूसरे नंबर पे
ایران آتا ہے. یہ جتنے آپ کے مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں یہ اپنی کنگڈمز اپنی بادشاہتیں بچانے کے لیے کب تک بلیک میل ہوتے رہیں گے. میں ابھی آپ حل کی بات کر رہی تھی, میں خیر کوئی اتنا انٹرنیشنل ریلیشن کا کوئی پروفیسر تو ہوں نہیں, لیکن جب تک امریکہ کے مد مقابل یہاں پر ایک اور بڑی سپر طاقت نہیں بنے گی, ایک بلاک نہیں بنے گا, اور وہ ہوگا چائنا کا, رشیا کا اور ان تمام ممالک کا جس میں مڈل ایسٹ ہے, جس میں ایون پاکستان ہے, یہ اکٹھے ہوں گے ایک بڑی مضبوط ایک ان کا کولیبوریشن بنے گی. ویسے وہ ہمیں تصویر مجھے یاد آ گئی ہے, کیم جونگ ان تھے وہاں پہ, رشیا کی ریپریزنٹیشن تھی, پھر چائنا تھا, پاکستان تھا, جو بات ہو رہی تھی. جی دیکھیے جب تک یہ نہیں ہونا یہ خطہ اور دوسرے تمام ممالک ہمیشہ یورپ سے اور امریکہ سے بلیک میل ہوتے رہیں گے, اور دنیا کے اندر یہ جو طاقت کا توازن ہے نا یہ بگڑتا چلا جائے گا. اس کا ایک ہی حل ہے کہ یہ سارے ملک اکٹھے ہو جائیں, اپنا بلاک بنائیں, اپنی قوت بنائیں. یقین جانیں یہ ان کی بلیک میلنگ ورنہ ساری زندگی جاری رہے گی اسی طرح جہاز. ٹائم شارٹ ہے. خالد چشتی صاحب, بلاک کی بات ہو رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ طاقت کا توازن جو ہے وہ بگڑنے والا ہے اور ایک نیا بلاک ابھرنے والا ہے یورپ کے اگینسٹ؟ نہیں جویریہ, میرا نہیں خیال کہ امیڈیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے, کیونکہ بہت سارے ملکوں کے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. جو واگا صاحب کہہ رہے تھے کہ امریکہ کا اتنا زیادہ انفلوئنس ہے, آپ اسرائیل کی صرف ڈیفینس ایکسپورٹ دیکھ لیں, تقریباً $15 بلین کے قریب ہے, جو تقریباً 1/3 انڈیا اس کا کسٹمر ہے, 1/3 پوری دنیا باقی ہے, اور 1/3 مڈل ایسٹ کے خود ملک ہیں. یعنی جس ملک کے خلاف آپ محاذ بنانا چاہتے ہیں وہ خود اس سے آپ ملٹری یا ہارڈ ویئر لیتے ہیں, ٹیکنالوجی لیتے ہیں, سافٹ ویئر لیتے ہیں, تو آپ اس کے خلاف کیسے کھڑے ہو جائیں گے؟ چشتی صاحب شارٹ آنسر, تو پھر کرنا کیا ہوگا؟ شارٹ مختصر سا بتائیے گا. پھر بلیک میل ہوتے رہیں گے. پھر وش لسٹ کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن اپنے سٹیکس کو سائڈ پہ کریں گے تو جوائن ہو سکتا ہے, ورنہ صرف ہم ٹی وی ٹاکس میں تو یہ بات کر سکتے ہیں اور یہ خواہش ہی رہ جائے گی پھر. ٹھیک ہے, یعنی اسرائیل کے جو ہٹ دھرمی ہے اور امریکہ کے جو مکمل پشت پناہی اسرائیل کو حاصل ہے, اسرائیل اسی طرح سے کرتا رہے گا اگر تمام اسلامی ممالک اکٹھے نہیں ہوں گے. تمام اسلامی ممالک صرف مذمت کی حد تک نہیں رہیں گے بلکہ عملی اقدامات بھی کرتے نظر آئیں گے تو ہی کچھ بنے گا, ورنہ اسرائیل نے اٹیک کیا ہے 6 ممالک کو, ایک ماہ میں عرب ممالک کو, تو کسی بھی وقت کسی بھی دوسرے اسلامی ملک کی باری آ سکتی ہے. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بان.